Hi guys. So manu ko chicken no de to rice to banai na apni nge dikhai shini ki hole berry again bara mo aro dikhai dewa. Mam bal bara to pura puri to mo puja bi dikhai dishi na. Itu to aro itu king chili do chutney banawole lasde. King chili la chutney banabo duita bara na. Jal beshi khawole mon ja samay. बात भी हो जाए खाली सॉली बहुत बस करसा ये फाले भी पूरा गोल इतना होने ऐसे कोई नहीं ना इतु इतना सफा करबो ना क्लीन करबो इतनी मानो बहुत मस्त करे ऐसे शिंगाम भी ऐसे जब फेस धुलाई नहीं भी ताइकला के फेस धुला वाले दिए थे जल्दी तो मैं जब भी वॉश अप करना है भी चिकन तो याते इतु माइका तो भी शिशु तो दाइशी ना तो इन्हें ट्रांसफर कर दीजिए याते आलो दांगोटे माइका ते डाली ना बुन गुन्ना रखी वो इन्हें होला आलो लास्टिंग बुहे ना नोले फ्रिज ते खुला खुला रखी दे फट सुखियो itu alo blitra kan safa kori dibo ina kuna na safa ese hole be itu han alo safa kori dese na babi mogan ma tara tara chingi jena tani tani na bal brabi chingi na itu kan na yate rakhibo ina kuna guti kan talo tate mechor thaka kan na guti ulai lise nikala bura bura ho ja khan na ina kuna maika te bandina rakhibo ina ole lasting hoy pura puri na na bandina rakhibo na दे चलो ये का फुटे ऐसे मो पानी डाली दिस दे ना इतना तो इतनी डाली ना इतनी के भी पाकी बोले दी बोले लगेगा ना चलने पिछले तो फूली ना उठी जब इतना सावले माँ कमती लगे इसना इतनी पिछले तो खतरा पड़ा फुटे बोले ऐसे फुली ना ऊपर तक आई जाओ ना मतलब तो तीन चावल तो फुलिया बेसी दे दिखाओ दे अपने उनके चलो लोग था कि ना दिखो सब्जी बनाए था खत्म दे मोए तो रूम तो सफा कर लो रूम में बिस्ना सफा करो स्पेशली बिस्ना बेसी लित्रा होने से फाइनली वैसे दे सब्जी जमा मजा रखते हैं निका खुला जैसे मैं इतने आरो पानी आलो डाली सुखी जाए नहीं ना आरो भी आधा घंटा निचना आरो फटे बोले दियो काटी वैसे दे क्या आधा तो याद रखी ना ऐसे भी आधा काटी ना माथा साइड फाले लो ना ऐसे चलो खाई सब इतना होता है ना वो टेस्ट भी करा नहीं रे तो ना सामने दे टेस्ट कर सकते मां मीठा आ जा मीठा तो कुछ जगह मुझे बिल्कुल नरम नहीं ना ना ठीक इन्ना तम दे बाला से बचाएंगे दीदी को ना मैं इतना ऑफ कैमरा जा जी तो उलाला हो जाए दे तो पक्के ले दी ना चावल डाली ना पकना आसे ना इतने बार बार पकड़ झुली जाए तो सब्जी तो हो जाए ऑफ कर দিব मैं ये तो मकई और चीनी खान भिजाई दिसे चीनी निमक इनिया ना फुटी बोले दिव ना पानी सुकाई दो दे तो बच्चा निया कुटले खुशी पाए ना ताहन करने बॉइल कर দিব डायरेक्ट ना इतना ना मूला चटनी करने तो लिवर लो छोटो लो बस इतनी बड़ा चटनी बनाओ राजा मरचा लो देना
আছে অভাৰ ফুল হৈ নাযায় মই প্লেটটো মই মজা বলে এতিয়া পানী চুকা কৰি দিব পাতবি ৰেডি হৈ যাইছে মই প্লেট ওলাই লৈছোঁ এতিয়া খাই ল'ব দে খাই না আৰু ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব খাই না ষ্টাৰ্ট কৰিব বেছি ভোক লাগিছে চাম না 2 বাজি পাৰ হৈ যাব পিছত ভাত খাজ দে মৰ্ণিং নাই দিবি অভাৰ লেট নহয় হ'লে মই ঠিক এনে আটাম দে খাই কেতিয়াবা এইটো নাপজি না টাইম এনেই নাই মই খালা বা চব্জি না কেতিয়া বনাই লয় তেতিয়া দে খাই ঠিক আছে মই খাই নলওঁ অঁ হৈ যাইছে দেই এইটো মই এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাবা তাৰ পানী অলপ আছে এইটো বেছি টেষ্ট হ'ব দেই ঠাণ্ডা বি ঠাণ্ডা হৈছে না টানি না খাওয়ালে ভাল আছে ঠিক আছে চাম্বি হৈ যাইছে মই বহি থাকা ভাত খাইছে অলপ ৰেষ্ট কৰি দিছে হয় না হয় চাম্বি এতিয়া খাই আছা খাই না দোলাবলৈ মই বেছি আছে আৰু কি বাচি আৰু কি ওলাই যাইছে পানী নাখানা অঁ আহিছে তো পানী অহা নাই তো পানী লেতেৰা হৈ নাই তখন দোলাবলৈ ভাত খাইছিলে পানী নাও হৈ যাইছে তেনে বহি যাইছে ৰেষ্ট কৰি যাইছে না অলপ টাইম কাৰণে নাও না এতিয়া কাম কৰা আছে ঠিক আছে মোলা ব্লগটো ইয়াতে পৰা লাষ্ট কৰিব আৰু কোৱা নিচিনা মোলা ভিডিঅ'কে প্লিজ পৰা আৰু মৰম পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি নকৰাই দিয়া কাৰণ কোনোবা চাই থকা আৰু কি হৈছে কোনোবা আনছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাৰণ মৰম আৰু কৰি দিবি কি হৈছে নাজানে চব মানুহ মোলা ফলোৱাৰ্ছটো আৰু গিৰি আছে তো আপুনি চাই থাকিব দেখি থাকিব এনে এনে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ মন যায় আপুনি সেনেকৈ না আৰু ইটোৰ পৰা বল আনিবলৈ ঘূৰিব মই মোলা বেষ্ট দিব হ'লে বি কোৱা নিচিনা বাচ্চা এতিয়া অলপ ছোট আছে এতিয়া অলপ দিগদাৰ টাইম আছে না খালি আৰু গড়লা ব্লগছ বনালে আপুনি কোৱা নিচিনা হৈছে লাগে না এতিয়া বাহাৰলা পাৰা তাক মই ব্লগ ঘূৰে হ'লে বাহাৰে তো মই নাওলাই দে বাহাৰে মইনা বি মই গড় ভিতৰতে বহি যায় আৰু বাহা ওলাইলে বাচ্চা খান দিগদাৰ দে এনেকা আছে না যোনে নাপাৰি যায় বাচ্চা খানকে লৈ নে না তো এতিয়াতো মই কোৱা নিচিনা ৰেষ্ট কৰিব তো মোলা ব্লগটো ইয়াতে পৰা লাষ্ট কৰোঁ দেই বাই আৰু কোনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ কাৰণকে বি শ্বেয়াৰ কৰিম দেই বাই